रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जो दफन थे वो नतान्ज और फर्दू और इस्फहान की जो साइट्स अमेरिका ने जो तबाह की थी, लेकिन ज़मीन दोस्त थी तो वो नीचे वो बच गए थे उनके जो है, और उसमें ये बाकिया, और उसमें ये बिल्कुल और कहा यह जाता है कि ये एक सिलेंडर्स में है गैस की सूरत में, लेकिन उसको सॉलिडिफाई किया जा सकता। तो जब उनको ये पता चला तो उन्होंने शुरू किया। अब दूसरी चीज़ ये चाहते हैं कि ईरान ये गारंटी करे कि जब तक फिर ये मुज़ाकरात चलेंगे तो ईरान उसको रिट्रीव करने की या उसको एक्सेस करने की कोशिश नहीं करेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम मामला है जिस पे ये बात थोड़ी सी जो सी है ना इस वक्त वो, और आई एम श्योर कि इस वक्त जो ज़ाहिर है कि जो तेरे पर्दा जो सारी बातचीत चल रही है उसमें ये एक बहुत अहम इशू होगा। साथ ही साथ ईरान के पर्सपेक्टिव से फिर ये एक उनके पर्सपेक्टिव से बहुत अहम है। दो चीज़ें ज़ाहिर है, एक तो वो जो आपने जिक्र किया कि एक अगर मुस्तकिल सीज़ फायर होती है तो उसका मतलब फिर ज़ाहिर उन पर अटैक नहीं हो सकेगा, लेकिन जो दूसरी है वो इमीडिएट रिलीफ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप कुछ जो हमारे फ्रोजन एसेट जो हैं उनको फ़ौरन रिलीज़ करें, कुछ सैंक्शंस फ़ौरन हमें दें, अप फ्रंट हमें दें। ज़ाहिर है उनको अपने इंटरनल पॉलिटिक्स को देखना है, उनके इंटरनल जो अनरेस्ट है मुआशी एतबार से उसको उनको एड्रेस करना है, अदरवाइज तो रिजीम चेंज वाली जो तलवार है वो लटकती रहेगी उनके ऊपर। और एक जो इसमें मैं कह दूं, ये ऑपरेशन इसकी बात हुई है अभी प्रोजेक्ट फ्रीडम की, तो देखिए प्रोजेक्ट फ्रीडम ठीक है ह्यूमैनिटेरियन कॉज, बिल्कुल उसके हिसाब से तो वो जाहिर है, और अमेरिका ने कहा भी ये कि ह्यूमैनिटेरियन कॉज है, लेकिन उसका एक स्ट्रेटेजिक डायमेंशन भी था। वो क्या था कि एक तो अमेरिका टेस्ट कर रहा था ईरान की कैपेसिटी और उनकी विलिंगनेस कि जी वो किस हद तक जाएंगे उसको रेजिस्ट करने के लिए। ठीक, अच्छा, और दूसरा वो ये चाह रहे थे कि अपनी बार्गेनिंग पोजीशन और एनहांस करें, तक ईरान को ये बताएं कि देखें ये आपकी अनकंटेस्टेड नहीं है, ये जो आपने ब्लॉक किया हुआ है, हम इसको कंटेस्ट कर सकते हैं। तो अब वो उन्होंने किस हद तक ये मैसेज क्रॉस पहुंचाया है ये तो ज़ाहिर पता चलेगा आने वाले दिनों में। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में हम क्विकली वाइंड अप करते हैं इस डिस्कशन को भी, और साथ साथ पाकिस्तान को मार्का हक जिसका 1 साल हो गया है जावेद इकबाल साहब, और पाकिस्तान नेवी की पहले भी बड़ी खिदमात हैं। इस वक्त तो पाकिस्तान नेवी के पास नए शिप्स आए हैं जो कि चीन ने हमें दिए हैं, तो क्या कहेंगे 1 साल के अंदर पाकिस्तान नेवी ने कितना इम्प्रूव किया है? गवादर की बंदरगाह पे भी मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप कमेंट करें जो बहुत एक्टिव हो गई है अब। जी बिल्कुल, मार्का हक के बारे में आपने देखा कि दुश्मन जो है वो बहरी महाज नहीं खोल सका, बाद में उन्होंने इसका एक सहारा लेने की कोशिश की गई है, हमारा एक डेलिबरेट चॉइस थी, ये हरगिज ऐसा नहीं था। ये पाकिस्तान नेवी की जो इस्तेदाद है, जो कुव्वत है, जो उनके रिस्पॉन्ड करने की जो हमारी डिटरेंस है, उसकी वजह से उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो बहरी महाज खोल सकें, और ये एक बड़ी कामयाबी है। जैसे कि एक चाइनीज स्ट्रेटजिस्ट सुन त्सू ने भी कहा था कि विनिंग विदाउट फाइटिंग इज द एक्मी ऑफ स्किल, यानी ये महराज है, फतह की महराज है कि आप लड़े भी ना और दुश्मन के पास कोई ऑप्शन ना छोड़े। तो उसकी वजह से जो हमारे अब बहरी दफा को और मजबूत किया गया है, आपने देखा इसमें तुर्की से फ्रिगेट्स की, डिस्ट्रॉयर्स की शमूलियत हुई, और अभी रिसेंटली हाल में ही कुछ दिन पहले ही चीन से हैंगोर क्लास आबदोजों की पहली आबदोज जो है PNS हैंगोर वो कमीशन हुई है। ये एक बहुत बड़ा एक एडिशन है पाकिस्तान के बहरी दफा में, और आपने देखा कि हमारी पोर्ट्स जो हैं वो उसमें उस पूरे 1 साल में एक सिक्योर एरिया फॉर ट्रेड के तौर पे उभर के सामने आई हैं, और खास तौर पे हॉर्मुज के क्राइसिस में, और जिसमें हमारी ट्रांसशिपमेंट में इजाफा हुआ है। इसको अगर हम फर्दर ऑपरेशनलाइज करें, गवादर पोर्ट के रेल लिंकेजेस जो है डेवलप करें, जिसमें बड़ी तेजी से काम हो रहा है, तो इंशाल्लाह हम इस पूरे क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर सकते हैं। इंशाल्लाह। डॉक्टर चीमा, आप क्या कहेंगे कि किस तरह से 1 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान ने दिफाई एतबार से अपने आप को उस जगह खड़ा किया है कि आज हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो हमारी डिप्लोमेसी है, उसके अंदर भी एक वजन नज़र आ रहा है? जी देखिए, आप जिस तरह भी आप देख लें, इंडियन ओशन से लेके मेडिटेरेनियन तक दुनिया आपको देख रही है, वर्ल्ड वाइड दुनिया आपको देख रही है। ये पिछले मेरा ख्याल है कुछ हफ्तों के अंदर दुनिया के 40-50 मुल्कों के हेड्स ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट एंड फॉरेन मिनिस्टर्स आपसे फोन पे बातें कर रहे हैं। एक तो ये जो मौजूदा हमारा रोल है, इससे पहले आप देखें कि हमें एक रोल मिला, हम रीजनल स्टेबलाइजर हैं मिडल ईस्ट के अंदर भी, और उसके बाद आप देखें कि दुनिया अरबों डॉलर लगाती है अपनी परसेप्शन मैनेजमेंट के लिए। हमें अल्लाह ताला ने ये ताकत दी कि हम जहाँ पे वो जैसे कहते हैं ना फौज ने किरदार अदा किया, वहाँ डिप्लोमेटिकली भी है हमें, और मैं तो समझता हूँ हम तो अपनी असल पोटेंशियल को समझ ही नहीं पा रहे। हम तो अपनी रिटेल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान में लगे रहते हैं। दुनिया हमें किस अंदाज से देख रही है और हमारी क्या कैपेबिलिटीज हैं, मैं समझता हूँ उसको हमें केयरफुली देखना चाहिए।
اور اس ڈائریکشن میں جانا چاہیے جیسے دنیا نے ہمیں دیکھا ہے. ہمارے ساتھ یہ جو ایف پیک کا ایک لگا ہوا تھا وہ بھی ہٹ گیا. اب ہمیں ساؤتھ ایشیا میں دوبارہ ری ہائفنیشن ہو گئی, دوبارہ انڈیا پاکستان ڈسکشن ہونی شروع ہو گئی جو کہ واشنگٹن میں باقی نہیں تھی. ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا کہ انڈین جو تھنک ٹینکس جو آر ایس ایس کے لوگ امریکہ میں جا کے ہڈسن انسٹیٹیوٹ میں بتا رہے تھے کہ انڈیا کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے, آپ امریکہ کیوں ہمیں بھول گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی کامیابیاں ہیں, سٹارٹنگ فرام فیلڈ مارشل نے جو لنچ کیا اور اس سے پہلے بھارت کے ساتھ جنگ, میں سمجھتا ہوں ایک بہت انپریسیڈنٹڈ ہمیں گلوبل لیول پہ یہ بہت ہائی لائٹ ہم ہوئے. جوہر صاحب جو ڈاکٹر چیمہ نے بات کی, زبردست بات کی ہے, اس کو ہمیں ٹرانسلیٹ کیسے کرنا ہے اپنے خاص کر کے اپنی معاشی طاقت کے لیے؟ جی بالکل, یہ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ اصل چیلنج ہمارے لیے ابھی آئے گا. ابھی تک جو ہم نے اچیو کیا وہ بہت اہم ہے. کہا کہ ہندوستان چاہتا تھا کہ پاکستان کو جو ہے نا ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کر دے, اسٹریٹجکلی ریلیونٹ کر دے, اور ہوا کیا کہ خود ایک اسٹریٹجک انسگنیفیکنس میں چلے گئے ہیں. ایک ڈپلومیٹک آج کہاں ہے انڈیا کا نام, آپ کو دنیا کے میڈیا میں, کوئی سوشل میڈیا میں, کہیں بھی آپ دیکھیں, کوئی ویسے بات کر لیں آپ ڈپلومیٹ سے, یہ کہیں بھی نو ویئر اس ڈسکشن میں ہی نہیں ہے, جبکہ پاکستان ہر جگہ پہ ہے. تو وہ تو بالکل ان کی ناکام ہوئی. پھر وہ جو ہمارے پہ الزام دیتے تھے وہ سارے بھی کہ جی ٹیررزم کو یہ یوز کرتے ہیں ایز اے ٹول آف فارن پالیسی, وہ بھی اس کی حقیقت بھی آشکارا ہوگی. وہ تو خود کر رہے تھے یہ سو کالڈ اوفینسو ڈیفینس پالیسی جو ہے. پھر جو اسٹریٹجک آٹونومی کے نام پہ اسٹریٹجک ڈسیپشن پریکٹس کر رہے تھے, اس کی حقیقت بھی کھل گئی. لیکن اب اہم یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ونڈو آف اپرچونٹی ملی ہے ہمیں اس وقت, اور یہ بہت ہی اہم ہے, ہم پاکستان کو ری برانڈ کر سکتے ہیں اس وقت. کیونکہ دہائیوں سے ہم شکار رہے ہیں اسی چیز کا کہ پاکستان کو جی وہ امپلوڈنگ سٹیٹ ہے, جی یہاں پہ جی ٹیررزم ہے, جی ایکسٹریمزم ہے, جی اکنامکلی وائبل نہیں ہے, جو بھی انڈیا کہتا رہا اور دنیا سنتی رہی. لیکن ابھی اس وقت دنیا یہ سننے کے لیے تیار ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اکنامک پارٹنر آپ کا بن سکتا ہے, جو آپ کا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر, سیکورٹی پارٹنرشپس آپ پاکستان کے ساتھ بنا سکتے ہیں. ایک ایسا ملک ہے جو پیس میکر ہے, جس کو دنیا میں جو کمیونٹی آف نیشنز میں ایک بہت اہم رول ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب وہ ونڈو آف اپرچونٹی ہے. اس میں سب سے عام ہوگا یہ جو ہے نا یہ اکنامک پارٹنرشپس بنانا, کنیکٹیوٹی کی طرف جانا, اور پھر یہ اس دوران میں جو وہ انسٹیٹیوشنل میکنزمز بنانا اپنے ڈپلومیسی کے ذریعے دوسرے ملکوں کے ساتھ, تاکہ یہ جو وقت ہے, یہ جو ہے نا یہ جو ہمیں اس وقت ملا ہے یہ موقع, یہ دیر پا ثابت ہو انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ناظرین, دنیا بدل رہی ہے, جو علاقائی صورتحال ہے وہ بدل رہی ہے, پاکستان کی سیاست, پاکستان کے اندرونی حالات بھی بدلنے چاہیے, اور اس کے لیے پاکستان نے جو اتنی سکسیس باہر لی ہے اور اتنی کامیابی پاکستان کو ملی ہے, اس کو کس طرح سے اپنے لیے ایک موقع کی صورت میں بدلنا ہے, ایک اپرچونٹی کے طور پہ لینا ہے, یہ میں خیال ہے اب اس کے بعد سب سے بڑا چیلنج ہے. اور خاص کر کے ایک سال جو مارکہ حق کا ہے, اس ایک سال کے بعد اگلے جو کچھ سال ہیں یا اگلے کئی سال ہیں, اس میں پاکستان کو کس طرح سے اپنا دنیا کے اندر نام بنانا ہے, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.